Ang atong ebanghelyo karon kinutlo ni Saint Mateo chapter 19 verses 13 to 15. Si Kristo moingon ngadto sa iyang mga tinun-an, "Paria kanako ang mga bata ug ayaw sila pugni, kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila." Nganuman ang gingharian sa langit para man sa mga bata. Why is it it's not for the adult? Nga wa man moingon si Hesus nga ang gingharian sa langit para niining mga dagko, ayaw sa ng mga bata kay bata pa na sila. Nganong di man para sa mga dagko? Ang usa sa requirement nga makaadto ta sa langit mao ang pagpaubos. Mao ang dili kahibalo magdumot. Og kining mga bata nga gihisgutan ni Hesus sa atong ebanghelyo mao ni ang mga tao nga inosente nga kung nakabantay mo kani sila kung mag-away gali ning mga bata ini kataod-taod mag-uli ra pod sila. Dili sila kahibalo magdumot. Wala sila pagdumot sa ilang kasing-kasing. Unlike natong mga dagko nga once gani nanay pagdumot sa atong kasing-kasing, ang uban hangtod na sa kamatayon, hangtod na sa lubnganan. Mao na nga kita isip mga dagko giawhag, we are encouraged to reflect on the behavior or characters of these little ones if we want to enter the kingdom of heaven. Because sama sa kong giingon kani sila mga inosente. Kitang mga dagko, we are not anymore innocent. We already have lots of knowledge. Daghan natang nahibaw-an. Of course, tungod kay daghan naman tang nahibaw-an, dili na to kalikayan nga ang atong garbo perti ng taasa. Na usahay di na ta maminaw sa uban. Usahay di na ta maminaw sa atong mga superiors tungod kay lagi daghan na tag nahibaw-an. Ug usahay pagani mawagtangan pagani kita og respeto ngadto sa uban. Atong ikumpara ang atong kaugalingon ngadto sa uban kay ingon ini siya, ingon ini sila, ako ingon ini lang. Apan ang mga bata dili na sila kahibalo mutan-aw og ingon ana. Dili sila magpili kung kinsay ilang kadua. Ang importante na lingaw sila. Ang importante na enjoy sila. Ingon ana ka inosente ang mga bata. Hinaot sa atong pangadlaw-adlaw nga pagpuyo nining kalibutana. Hatagan kita grasya sa Ginoo nga mamahimong sama sa mga bata aron kita mismo makaangkon sa gingharian sa langit sa umaabot ilabi na when our time comes. Atong pangayoon sa grasya sa Ginoo nga atong kasing-kasing dili magdumot, ang atong kasing-kasing magmalipayon, ang atong kasing-kasing mapasayloon ngadto sa mga tao nga nagpalibot kanato.